श्री गणेशाय नमः. ओम श्री व्यास रघुपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांक नमस्कार. हांव अनुपमा शणै. आज आमी भगवद्गीतेंतले 151, 152 आणि 153 श्लोकाचे म्हळ्यार 4th अध्यायाचे 10th, 11th आणि 12th श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया. फर्स्ट श्लोका नंबर 10. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः. राग, भय, क्रोध ह्या तिन्ही एक प्रकाराचे विकार आसा. राग म्हळ्यारी आसक्ती, अटॅचमेंट. भय म्हळ्यारी खंयच्याय प्रकाराचे दुःखाचे जावं कष्टाचे आलोचनेन अंतःकरणांत उत्पन्न जावचे उद्वेग. तशेंची खंयचेय विरोधाभासान उत्तेजित जावन येवचे प्रतिक्रियेची क्रोध. कृष्ण सांगता, मेगेल दिव्यत्वाचे ज्ञान आशिल्लो तसलो महापुरुषालांतू हे तिन्ही विकाराचे नष्ट जावन आसता. तागेल ज्ञानरूपी तपश्चर्या निमित्तान तो मेगेलांतू लीन जाल्लेलो आसता. आणि असले मस्त ज्ञानी तपस्वी जन मेगेल स्वरूपांतू आसती जावं मेगेल स्वरूपांतू दिसून येता ती. Many persons, being free from attachment, fear and anger, fully absorbed in me and taking refuge in me, have been purified by the fire of knowledge and have attained my divine nature. Next श्लोक पळोवया. श्लोका नंबर 11. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः. हे अर्जुना, मेगेल्या कोण कशी याचन करतकी हांव तांकां तशी पावता. देखून बुद्धोंत मनुष्य मेगेलेंची मार्गाक अनुगुण जावन म्हाकाची अनुसरण करता. इन वॉट एवर वे people surrender unto me, I reciprocate with them accordingly. O Arjuna, all people follow my path in every way. Next श्लोक पळोवया. श्लोका नंबर 12. कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. आतांच हे मनुष्य लोकांतू खंयचेय फलापेक्षेन केल्लें कर्माची फल तक्षण मेळटा. प्रत्येक देवतांक मनशान कसने मागलें तिखिनी ताका तत्काल प्राप्त जाता. इतलेंची की देवाल साक्षात्कार मात्र जायना. कित्याक म्हळ्यार फलापेक्षेन केल्लें कर्माक देव केन्नाय प्रसन्न जायना. Those who desire the fruits of actions worship the gods, because in this world of humans, success from action is gained quickly. But Krishna tactfully implies a limitation here. Material worship gives temporary result, and those desiring eternal truth or liberation must look beyond just karmic success. आज एक हांगा राबोया. मुखावेले नेक्स्ट एपिसोडांतू ऐकूया. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.
ನಮಸ್ಕಾರ.